काल पेडे जो इन्सिडेंट जाला सिग्नल आमी कमेंट्स केला थंय आनी ते ऑब्जर्व करताले तेन्ना एक जो मोटरिस्ट जो तुमी पळयला व्हिडिओ व्हायरली जाला तो सडनली डिजोबे करून आयलो आनी ताणें सीट बेल्ट घालनाशिल्लो. सो ते वेळार ताका थांबोवन आमचो PI कडेन ताजो आर्ग्युमेंट जातालो डिस्कस. सो ट्रॅफिक इतले जाम आशिल्ले कारणान इन द मीन टायम तो थिंच्यान गेलो आपली गाडी घेवन. सो ताका आमी अंडर 133 जे ट्रॅफिक वायलेशन आसा ताजे आमी ताजे नोटीस इश्यू केल्या. जी वायलेशन आसा सीट बेल्टाची जावं आनी कितें आसा ती ताजेय केला आनी मागीर व्हिडिओ एक्झामीन करून आजूय PIन ताजेर म्हापसा आपली कंप्लेन लॉज केल्या म्हापसा पुलीस स्टेशनार रिगार्डिंग ताजो जो बिहेवियर आसा. सो ऑन ड्युटी ऑर ऑफिसर कितें आसा तें कायदेशीर कारवाई म्हापसा पुलीस करतले जे कितें आसा तें. पूण आमच्या ट्रॅफिक सेल PIन थंय आतां कंप्लेन ताजेर दिल्ली आसा आफ्टर एक्झामिनींग द व्हिडिओ. सर तुजो कितें पॉलिटिकल बॅकग्राऊंड बीन कित्याक तूं सारको एरोगन्सी को उलयतालो PI कडेन हांगा ताजे विशीं म्हाका व्हडलें पॉलिटिकल आमी तशें पळयना. जें कितें जाला कंप्लेन जे आमी व्हिडिओ एक्झामीन केला आनी ताजे नंतर ताजेर कंप्लेन ही म्हापसा पुलीस स्टेशनार दिल्ली आसा. अशें खुबशे आर्ग्युमेंट येता पुलिसां वांगडा लोकांचे फाटीं ते कॅमेराय दिल्ले पुलिसांक कलर कॅमेरा सेफ्टी. बॉडी वॉर्न कॅमेरा हे सगळे इश्यू जाल्ले आसा आमचे ट्रॅफिक एनफोर्समेंट ऑफिसराक. ते बऱ्या खातीर आसा जो एक्च्युअल कितें इन्सिडेंट घडटा जावं ते कितें करता तें पळोवपाक. आतां लोकांची कितें लोकांक आमी इतले रिक्वेस्ट करपाक शकता की आर्ग्यू करनाका. तांची कितें डिफिकल्ट जाल्यार हायर अप्साक मेळपा जाता. बरें न्ही कंप्लेन अशें न्ही तांणी मेळपा जाता. सपोज सबऑर्डिनेट स्टाफ करता जाल्यार PI आसा तांणी PIक एप्रोच जावचें. ताजे नंतर DYSP आसा ताजे नंतर हांव आसा SP आसा. जर SP कडच्यान ते सॅटिस्फाय नाल्यार आमचे फर्दर DGP सर IGP सर सगळे आसात. आमचे एक असो चॅनल आसा न्ही ते ताणें हें करचें की डायरेक्टली ते कन्फ्रंट करनाय पुलिसां कडेन. जी आमी कितें करता ती ऑफिशियल ड्युटी आसा. आमी चुकले जाल्यार आमी मागीर ताका करेक्टीव स्टेप आनी कितें एक्शन आसा तें घेतलें. बॉडी वॉर्न कॅमेरा चालूच आसा. पयलीं सेकंड स्टेजी पर्यंत दिल्ले आसा. आतां मुखार आनी येतले तेय दितले सगळे एनफोर्समेंट. कितले यूज जाला आतां मेरेन बॉडी कॅमेरा? बॉडी कॅमेरा सो फार आमचे कडेन एक्झॅक्ट फिगर ना पूण आय थिंक अबाउट 170 कितले बॉडी वॉर्न कॅमेरा आमचे कडेन आसा आनी ते फिल्डां आसा. डिफरंट 16 ट्रॅफिक सेलांक डिस्ट्रिब्यूट केल्या. असले इन्सिडेंट कितले कॅप्चर जाला कितें आयडिया? सध्या बॉडी वॉर्न कॅमेराचे अशें कितें आर्ग्युमेंट केल्ले बी जाले ना. हो जो काल इन्सिडेंट जाला कित्याक तुमी पळयला थंय ट्रॅफिक जेन्ना सिग्नल ट्रायल करता मातशी कमोशन जाता. ट्रॅफिक ब्लॉक जाता जावं लोकांक समजुपाक वेळ जाता तेन्ना हो एक थंय इन्सिडेंट जाला. ताजे प्रमाणे आमी एक्शन घेतला. पयलीं MV एक्ट अंडर घेतला आनी आतां ताका कितें ताजी कंप्लेन आसा ती ताणें म्हापसा पुलीस स्टेशनार लॉज केल्ली आसा. थँक्यू. ओके थँक्यू.